Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Learning English with Pak Nur. Jumpa kembali dengan channel saya Belajar Bahasa Inggris bersama Pak Nur. Alright guys, now we would like to discuss again about passive voice in simple present tense and in simple past tense. Kali ini kita akan membahas kembali kalimat pasif dalam simple present tense dan simple past tense. Alright. Now please have a look at to the following examples. Perhatikan pada contoh-contoh berikut ini. Dalam contoh-contoh kalimat berikut, saya akan berikan kalimat-kalimat yang disandingkan yang dalam bentuk simple present dan dalam simple past tense. Okay, we pay attention to the example number 1. His car is repaired regularly. Kalau kita terjemahkan, mobilnya diperbaiki secara teratur. Regularly, secara teratur, denotes that the sentence is in simple present. Menunjukkan bahwa kalimat itu dalam bentuk simple present tense. Kalimat pasif dalam simple present terdiri atas is, are, am plus verb 3. In this case, dalam hal ini his car ini sama dengan it, maka to be-nya adalah is. His car is repaired regularly. Okay, now we compare with the example number 2. Mari kita bandingkan dengan contoh nomor 2. His car was repaired last Sunday. Mobilnya diperbaiki hari Minggu yang lalu. Last Sunday, minggu lalu, denotes that the sentence is in simple past tense. Menunjukkan bahwa kalimat itu dalam bentuk simple past tense, ya, terjadi pada hari Minggu yang lalu, sehingga passive voice-nya terdiri dari was plus verb 3, ya. Oke, his car ini sama dengan it, maka to be-nya adalah dalam bentuk was, ya. Nah, alright, we go on with example number 3. The houses are painted every year. Rumah-rumah itu dicat setiap tahun. Every year denotes that the sentence is in simple present tense. Menunjukkan bahwa kalimat itu dalam bentuk simple present tense. Sehingga passive voice-nya terdiri dari are plus verb 3. Why we use are? Because houses jamak sama dengan they, sehingga we use are, painted. We go on with example number 4. The houses were painted last year. Rumah-rumah itu dicat tahun yang lalu. Last year again denotes that the sentence is in simple past tense. Menunjukkan bahwa kalimat itu dalam bentuk simple past tense. So that the passive forms are was over plus verb 3. In this case we use were because the subject is houses sama dengan the, ya. Right. Jadi the houses were painted last year. Alright, we go on with example number 5. I am given pocket money every day. Saya diberi uang saku setiap hari. Every day once again menunjukkan kalimat itu dalam bentuk simple present tense, ya, kebiasaan. Sehingga di sini gunakan I am given. Right, we go on with example number 6. This morning I was given pocket money by my mother. Pagi ini saya diberi uang saku oleh ibu saya. Okay, this morning menunjukkan bahwa kalimat itu dalam bentuk simple past tense, sehingga
passive voice-nya terdiri dari was plus verb 3. Alright. So we can conclude once again that the form of simple present, the form of passive voice in simple present is subject plus is, are, or am plus verb 3. While the form of passive voice in simple past tense is subject plus was or were plus verb 3. Alright guys, now to check your understanding of what we discussed today, now please translate these sentences into English ya. Silakan terjemahkan kalimat berikut ke dalam bahasa Inggris. Number 1, gedung yang besar itu dipelihara secara teratur. Secara teratur berarti menunjukkan ini kalimat dalam bentuk simple present tense. Gedung yang besar itu, the big building is maintained regularly. Is maintained ya, dipelihara, is maintained. Nomor 2, pabrik kertas itu didirikan 30 tahun yang lalu. 30 tahun yang lalu berarti dalam bentuk simple past tense. Pabrik kertas itu, the paper factory was, Lampung ya, was founded, didirikan tuh founded, or bisa juga established 30 years ago. Number 3, Indonesia diproklamasikan oleh Soekarno-Hatta tahun 1945. Berarti ini sudah lampau. Berarti dalam bentuk simple past tense. Indonesia diproklamirkan, was proclaimed by Soekarno-Hatta in 1945. Okay, the last number. Sarapan pagi kami disiapkan sebelum kami berangkat ke sekolah. Ini menunjukkan tindakan kebiasaan juga, jadi dalam bentuk simple present tense. Our breakfast is prepared before we go to school, right? Alright guys, we have just discussed about passive voice in simple present tense and in simple past tense. Hopefully you can understand it well. Please try to make your own sentences in passive form, both in simple present and also in simple past tense. Selamat mencoba untuk membuat kalimat Anda sendiri, kalimat pasif dalam bentuk simple past tense maupun dalam bentuk simple present tense. Okay, don't forget to turn, subscribe, like, and also give your comment. Thank you very much and see you again.